ба номи худованду бахшояндаvu меҳрубон. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бинандагони азиз, бо шумо ҳастам Шарофиддин Гадоев дар барномаи таҳлилии бояд гуфт. мавзӯи имрӯзаи мо боздошт ва ба 5 сол маҳкум шудани мусафиди 87-сола бо номи Донёр Набиев аз ҷониби режими Чингизии Эмомалӣ Раҳмонов. Набиев Донёри 87сола, маъруф бо номи Бобои Дона, ки яке аз кӯҳансолтарин ё собиқадортарин узви ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон аст. моҳи сентябри соли 2020 аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дар манзили зисташ боздошт мешавад ва рӯзи 28 декабри соли 2020 аз ҷониби додгоҳи ноҳияи Исмоилии Сомонии шаҳри Душанбе ба 5 сол аз озодӣ маҳрум мешавад. ҳоло бошад ин мусафиди 87сола бегуноҳ 4 моҳ мешавад, ки дар сизои рақами 1 шаҳри Душанбе нигаҳдорӣ мешавад. Бобои Донёр бо ин сину сол қурбони сиёсатҳои режими Эмомалӣ Раҳмонов шуданд. медонед гуноҳи ин мусафид чи аст? Ин мусафиди 88сола, ки узви кӯҳансолтарин ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон аст, вақте ки ҳамҳизбонашро бегуноҳ кунҷи зиндон мекунад, ин мусафид бошад аз ҳисоби худаш, агар ягон нафар ба ин мусафид кӯмак мекард, ба 5 ё 6 хонаводаи он зиндониёне, ки имрӯз дар зиндон бегуноҳ ҳастанд, ба онҳо кӯмак мекард. Ин мусафид чӣ қадар кӯмак мекард? Гоҳе моҳе мешудааст 50 сомон, гоҳе мешудааст 100 сомон ё 200 сомон ба хонавода, ба ҳамин тифлакону ки ниёзманд ҳастанд, ба онҳо кӯмаки молӣ ва ё ки ягон маводи ғизоӣ бурда медодааст. Дигар ҳеҷ чиз нест. ҳар ҷое ки ин мусафид мерафтааст, ягон чӣ медодаянд, ягон чӣ бо худ меовардааст, бо ҳамин тифлакон тақсим мекардааст. ҳатто гоҳе мешудааст нафақаи худашро ҳам ба ана ҳамин хонаводаи зиндониёне, ки шавҳарҳояшон дар зиндон ҳастанд, ба онҳо тақсим мекардааст. як одами фарзанд надорад ва як одами таки танҳо аст, бекас аст. ҳеҷ кас надорад, ки ин мусафиди бечораро дар зиндон хӯрок барад. ва шароити зиндонҳои Тоҷикистон ба ҳамаи мо шумо маълум аст, ки зиндонҳои Тоҷикистонро ба як манбаи тиҷорат дар Тоҷикистон табдил додаанд. ба ин мусафид кӣ бояд хӯрок барад? Ва ин мусафид бо ин сину сол дар зиндон чӣ шароит дорад ва чӣ гуна нигоҳубин карда мешавад? ман як суол дорам ба кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон, кормандони додистонӣ ва судяҳо. ба ҳамин саволи ман хоҳиш мекунам, ҷавоб гӯед. ба худатон ҷавоб гӯед. ҳадди аққал шумо падар доред? шумо модар доред? умуман шумо фарзанди инсон ҳастед? вақте ки дар дастони ин мусафиди 87сола завлона задед, ин мусафидро кашола карда ба Кумитаи амнияти миллӣ бурдед, барояш парвандасозӣ кардед, падаратон пешӯиятон наомад? виҷдон, номус, шарм, ҳаё доред? э додгоҳ, э додистон, шумо чӣ гуна, бо кадом рӯй, бо кадом ақл, бо кадом фаҳмиш ба ин мусафид 5 сол ҳукми маҳрумият аз озодиро кардед? ин мусафиди 87сола чӣ хатаре ба ҷамъият дорад? чаро додгоҳ муҳокимаи ин мусафиди 87соларо пушти дарҳои баста гузаронид? ё ин ягон ҷинояти вазнини сирри давлатӣ доштаро содир кард? ё аз бегуноҳ буданаш метарсидед, ки мабодо касе дар
محاکمه شرکت داشته باشد و سیری شما را فاش کند، در رسانه ها گوید، پس از این شما چگونه آرام خواب می روید؟ برای من جالب است. در خوابتان چهره این موسفید نمی درآید؟ شما پس از این چگونه سر یک دسترخوان می نشینید و با فرزندانتان نان می خورید؟ شما پس از این چگونه با پدر و مادرتان سلام می کنید و با آنها مهربانی می کنید؟ من نمی دانم. شما پس از این کی هستید؟ کجا شد آدم و آدمگری، انسانگری و انسان دوستی؟ متاسفانه رژیم رحمانوف شما را در گرداب جنایت‌های خودش، در گرداب بیرحمی و بی‌شفقتی خودش فرو برده ایستاده است. دیده و دانسته از آغاز به شما معاش خرد می‌دهند که به زندگیتان بسنده نباشد و مجبور شوید که دست به پاره‌گیری زنید. وقتی که پاره گرفتید دست و پایتان بسته می شود. نزد این رژیم رحمانوف شما متهم می شوید. دیگر برای شما فرق ندارد که این موسفید بیگناه است، گناهگار است، سپارش دادن اجرا میکنید. حتی میدونم بعضی وقت برای اجرا کردن این سپارش ها خوشحال میشوید، خوشحالی میکنید که از بالا به من فلانی آدم یا فلانی گنرال سفارش داده است. خوشحال نباشید هیچگاه. این رژیم رحمانوف همه شما را در جنایت‌های خودش و جنایت‌های وزدین شریک کرده ایستاده است تا دستی همه شما در خون آغشته باشد. شما را برای نگه داشتن قدرت خودش و خانواده‌اش همچون سپر کرده ایستاده است. شما باید این را درک کنید که شما تمام این جنایت ها را برای منفعت یک خانواده گرسنه است در سر قدرت باقی ماندن کرده ایستاده اید. یادتان هست یک ماه پیش روزی 9 دکبر سال 2020 مردی 42 ساله که یک دختری نابالغ 12 ساله را تجاوز کرد، دادگاه ناحیه حصار عفو کرد و از تالار دادگاه آزادش کردند. یک دفعه این هر دو را مقایسه کنیم. این موسفید بیچاره چی جنایت صادر کرده است؟ تنها دست چند نیازمند و بیچاره را گرفته است. برای این موسفید بیگناه را 5 سال روانه زندان کردند. اما برای جنایتکاری که در واقع دست به ناموس یک کودک زده است از تالار دادگاه آزادش کردند. چون این کودکی که قربان این تجاوز شده است پشتیبان ندارد. فرزندی کدام سودیه نیست، فرزندی کدام دادستانی نیست، فرزندی کدام امنیتی نیست، فرزندی کدام پلیس نیست. این کودک پشتیبان ندارد. این کودک باید دادش را به کی گوید؟ این کودک تنها دادش را به خدا میگوید. من باور دارم که خداوند درد صدای این کودک را میشنود. در کشوری که قانون نیست، عدالت نیست، زندگی کردن در این کشور بسیار دهشت است. در کشوری که تجاوزگر یک کودک را آزاد میکنند، در این کشور زندگی کردن وحشت است. یادتان هست یک قضیه دیگر، شهباز رجبزاده، معشوقه آزاده رحمانوف. یادتان هست که رحمانوف شهباز رجبزاده را از جایش خیزاند و گفت من میدانم چقدر دزدیده ای، میدانم چقدر پولها رو به خارج برآورده ای، چند خانه و چند ماشین دارید در چند ماه فعالیت کاریتان، یعنی چند میلیون ها دلار را دزدیده ای. اگر جوان نمی بودی کی ها کنج زندانت میکردن. یعنی رحمانوف معشوقه دختری خودش را نتوانست چیکار کند؟ زندانی کند. معشوقه دختری خودش را که چندین میلیون ها دلاری ملت را دزدیده است. یادتان هست یک ژورنالیستی که به نام محمد یوسف اسماعیلوف سال 2013
барои гӯё тамаҷӯӣ ва он ҳам бо маблағи 400 сомонӣ ба 11 сол ана ҳамин журналистро аз озодӣ маҳрум кардаанд. дар Тоҷикистон домоду духтарони Эмомалӣ Раҳмонов миллионҳо дуздида истодаанд, миллиардҳо дуздида истодаанд. касе ба инҳо чизе гуфта наметавонад. касе пешаки онҳоро пеш гуфта наметавонад. аммо ин журналисти бечора ки бекас аст, пуштибон надорад, барои ҳамагӣ 400 сомон, он ҳам ба иттиҳоми бофтаву сохта, ки ба хотири қисос гирифтан ба 11 сол зиндонӣ маҳрумаш карданд. ин ҳақиқати режими Раҳмонов аст. ёдатон ҳаст қазияи дигаре ки Манонов Қурбон, мусафеди 75-сола, роҳбари бахши ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар ноҳияи Норак, соли 2016 дар зиндони якум советскии шаҳри Душанбе ин мусафеди 75-соларо шиканҷа дода куштанд. аввал 10 сол аз озодӣ маҳрумаш карданд ва баъдан дар зиндони якум советский шиканҷа дода куштанд. яъне ин режим чӣ қадар бояд бераҳм бошӣ ки нисбати ин мусафедон чунин муносибат дошта бошем. ин воқеан чеҳраи воқеии режими Раҳмоновро нишон медиҳад. аз саргузашти худам як чанд сухан мегӯям. соли 2019 буд ин режими ҷинояткор ва ҷиноятпеша моро аз шаҳри Москав дуздида ба Тоҷикистон оварданд ва Раҳмонов ва ҳаммаслакони ҷинояткори кораш мехостанд ки маро омода кунанд ва бар муқобили оппозитсион истифода барам. чун чандон сода ҳам нестам. баъдан дар ин мулоқот чандин мулоқотҳо бо Ятимов доштем ва дар ин мулоқотҳо Ятимов таъкид бар он мекард ки мо Тоҷикистонро тозону хун мекунем, аммо қудратро ба касе намедиҳем. яъне касе ба умед набошад ки қудратро мо ба осонӣ медиҳем. яъне тозону Тоҷикистонро дар хун оғӯшта мекунем. дар ин лаҳзаҳо ман чеҳраи Чингизро дар чеҳраи Ятимов ва Раҳмонов дидам. ёдам ба манораҳое рафт ки Чингизхон аз сари миллати тоҷик манора бунёд карда буд. Чингизхон сари миллати тоҷикро мебурид ва духтару занҳои тоҷикро таҷовуз мекарданд. айни он кореро Чингизхон мекард ки 29 сол аст набирагонаш болои миллати мо ба мисли Эмомалӣ Раҳмонов ва ҳаммаслакони ҷиноятияш анҷом дода истодаанд. ман ба ин набирагони Чингиз ва қавми Чингиз ва душманони миллати тоҷик ки 29 сол аст қудратро ғасб карданд ва қудратро бор роҳи зӯроварӣ нигоҳ медоранд, як суол дорам. шумо ба мисли бобоятон Чингизхон мехоҳед ки бо аз роҳи зӯроварӣ, аз роҳи зулму ситам ба зиндон кардан, ба куштани мусафедҳо, ба зиндон андохтани мусафедҳо, ба зиндон андохтани ана ҳамин мусафеди 87-сола бобои дона, шумо мехоҳед ки тарсро аз ин васила дар дили мардум ҷой кунед ва мардумро зери контроли худ қарор диҳед? иштибоҳи бузург кардед. баръакс нафрати мардум нисбати шумо бештару ва бештар мешавад. рӯз то рӯз мардум чеҳраи воқеии шуморо шинохта истодааст. мо мардуми мусулмон ҳастем ва падару модар, бузургону ришсафедон барои мо хеле ҷойгоҳи арзанда доранд, эҳтиром доранд. шояд дар қавми Чингизхон падару модар эҳтиром надошта бошад. шояд дар қавми чингизиҳо падару модар ҷойгоҳе надошад. мусафедону ришсафедон
جایگاهی نداشته باشند، اما در قوم مسلمان تاجیکستانی اینها ارزش دارند. شما چیکار کرده ایستاده اید؟ رفته یک مسافر 87 ساله رو به خاطر کدام عمل خیرش گرفته زندان میکنید. با این وسیله میخواهید که پیامی برای مردم دهید، ترسی را در دل مردم جای کنید. شما اشتباهی بزرگ کرده اید. من باور دارم که این نفرت مردم را دوچند میکند. مردم عزیز تاجیکستان، من امروز مراجعت به شما میکنم. میدانم که قدرت یگانه شما هستید، ما و شما هستیم. من همچون یک دادر و فرزند خرد شما، یک برادری خرد شما، از شما خواهش میکنم که بی‌طرف نباشید. در برابر این ظلم صدا بلند کنید. با هم نگذاریم که از این بیشتر رژیم رحمانوف بالای مردمی مظلومی ما و شما ظلم کند. اگر ما و شما خاموش باشیم، پس از این من نمیدانم که ما و شما کی هستیم. انسان هستیم یا خیر چیز دیگر که این همه را میبینیم و باز هم خاموشی را اختیار میکنیم. از هیچ چیز ترسیدن لازم نیست. مرگ و زندگی دست خداوند است. بیایید یک روز هم اگر باشد یک روزی سربلندانه زندگی کنیم. نگذاریم که با ما چنین مناسبت داشته باشد. در مصیبت ها انسان ها با هم نزدیک می شوند. بیایید این مصیبت هایی که رژیم رحمانوف بالای من و شما آورده است که ما همه ملت مظلوم هستیم، در این مصیبت ها اتفاق شویم. پیش چشم من و شما پدر و مادر ما و شما را اذیت می‌دهند، زندان میکنند، میکشند. برادری ما را به خاطر ریشش، خواهر ما را به خاطر حجابش، حق ما و شما را میخورند. تمام جنایت ها را بالای ما انجام میدهند. ما امکان خود را حمایت کردن نداریم. خواهر ما تجاوز می شود، اما دادگاه تجاوزگر را آزاد می کند. موسفید 87 ساله را بدون گناه پشت زندان می برند، تنها به خاطر آنه که یک ترس را در جامعه برقرار سازند، یک ترس را در دل مردم جای کنند. بیایید هموطنان عزیز، از این بیشتر ظلم را در خود تحمل نکنیم. از این بیشتر دیگر صبر نکنیم. من بیشتر از این صبر را همچون ظلم بر خودمان میدانم. بیایید دیگر هموطنان عزیز در این قضیه بی‌طرف نباشیم. مخصوصا در قضیه انا همین زندانیان سیاسی و خود انا همین موسفید 87 ساله که بیگناه امروز در زندان رژیم رحمانوف نشسته است تلاش کنیم. آزادی انا همین موسفید شاید آزادی همه ما و شما گردد. اگر همه ما و شما به این درجه رسیم، با این فهمش رسیم که این ظلم نباید تا این درجه باشد، این بی‌قانونی، بی‌عدالتی باید در اینجا کاملا نقطه گذاشته شود. من امید دارم که شما هموطنان عزیز در این قضیه بی‌طرف نمی‌شوید و صدای خودتان را بلند میکنید. خداوند شما را یار و مددگار باشد. تا صحبت‌های دیگر. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.